बाप, बेटे, रूह कुदूस के नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हमेशा तक कायम रहे। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और नन्हे बच्चों, हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं और बहुत से लोग रोजमर्रा जिंदगी में बाकायदगी के साथ कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं। और जो लोग कलाम मुकद्दस का मुताला करने से कासिर हैं, वो उनको खुदा ने फजल बख्शा है कि वो कलाम को सुनने के लायक बन सकें। तो आज मैं बात करने वाला हूं मुशर्रफ बेटे की तमसील पर। प्रोडिगल सन, मुशर्रफ बेटा। असी ए तमसील, एक कहानी, एक वाकया अगर पढ़िया नहीं तो जिंदगी च जरूर इनू किते ना किते सुनिया जरूर होएगा। गिरजियां च, प्रेयर मीटिंग्स च, प्रेयर गैदरिंग्स च, अपनी खानदानी जो दुआ करन खानदान च बहने उदों, संडे स्कूल च, होली चाइल्डहुड दे प्रोग्राम्स च, किते ना किते अपनी जिंदगी च ये तमसील साड़ी अखां दे सामने हो, ये वाकया साड़ी कन्नां च जरूर पिया होएगा ते असी इस कहानी तो, इस वाकया तो, इस तमसील तो बाखूबी वाकिफ हां। ते सानू सारिआं नू पता है कि मुशर्रफ बेटा कौन सी, उन्हें की कीता सी ते इस कहानी च की होया सी। तो अज खुदा दे हजूर एक छोटी जी कहानी उन्हें तमाम मुशर्रफ बेटे ते बेटियां लई मैं पेश करना चाहांगा। जदों उन्होंने कहा जाता है कि भरावो, भैणो, तुसीं चर्च क्यों नहीं आंदे, तुसीं गिरजे क्यों नहीं आंदे? तो कहते हैं कि की हो जाएगा, इन्नी दुनिया जाती, असीं नहीं जावांगे, नहीं आंदे तो की हो जाएगा। जो उन्होंने कहता कि तुसीं कलाम जिंदगी च क्यों नहीं पढ़ते? तो कहते हैं कि साडे पढ़न ना या ना पढ़न ना की हो जाएगा। जिंदगी च होर काम बथेरे ने, एक होर काम तो सानू दे रहे हो कि यह भी करो। ऐसा की साडी जिंदगी च तब्दीली आएगी, ऐसा सानू की साडी जिंदगी च चेंज आएगा, सानू की मिलेगा कि असीं ये सब कुछ करिए तो रूहानियत नू अपनाइए। जो लोगों नू कहा जाता कि तुसीं दुआ नमाज करदे हो, तो कहते हाँ कदी कदी कर लेने आ। तो जो उन्होंने कहा जाता कि रोज दुआ क्यों नहीं करते, तो कहते हैं जी रोज दुआ करना की हो जाएगा। तो आज की ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम मुशर्रफ बेटे और बेटियों के लिए है जो इस तरह की सोच में मुब्तला है, इस तरह की सोच का और थिंकिंग का शिकार बन चुके हैं कि कलाम पढ़ने से क्या होगा, हैकल में जाने से क्या होगा, बाइबल का मुताला करने से क्या होगा, कलाम से दोस्ती करने से क्या होगा, अगर हम दुआ नहीं करते तो कीड़े पहाड़ टूट जाएगा। और इस तरह की बहुत सी बातें आज लोग हमें करते हैं जब उन्हें तमाम चीजें करने को कहा जाता है। एक दफा का जिक्र है कि एक चर्च में इबादत खत्म होने के बाद एक नौजवान वहां के काहिन को मिलता है और काहिन को कहता है कि फादर साहब, मैं अपनी जिंदगी से एक फैसला किया है। तो काहिन उनसे पूछते हैं जी बेटा बताएं। तो वो कहता है कि मैं फैसला किया है कि मैं आज के बाद गिरजे कभी नहीं आवांगा। तो फादर बड़े हैरान होकर उनसे पूछता है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं ना? तो वो फादर जी को कहता है कि फादर जी देखो जी, गिरजे च होंदा ही की है, तुसी सारी पाक रस्मां अदा कर रहे हो, तुसी लैक्चर सुना रहे हो, तुसी किताब कर रहे हो, तुसी कलाम पेश कर रहे हो, मुंडे आपस च गल्लां कर रहे ने, कुड़ियां आपस च गल्लां कर रही ने, कोई बच्चा नाटक उधर जा रहा है, कोई शैक हो रहा है, कोई पापड़ खा रहा है, कोई बंदे मोबाइल ते लगे ने, कोई एक दूजे नाल गल्लां कर रहे ने, कोई बैठे बैठे अखां बंद करके सुते हुए ने, कोई अखां खोल के सुता होया है। तो किसी का ध्यान तुहाडे अल है ही नहीं, किसी का ध्यान तो यसू अल है ही नहीं, किसी का ध्यान तो कलाम अल है ही नहीं। हर कोई आप बस टाइम गुजार रहा है, रस्मी तौर पर, रवायती तौर पर आके बैठा है, तो जिन्होंने जो चंगा लग रहा है कर रहा है। कित्थे वे रूहानियत, कित्थे वे खुदाई, कित्थे वे अलूहियत, कित्थे वे पाक रूह दा मस्सा ते मामूरी? इत्थे तो कुछ मैनूं ऐसा महसूस ही नहीं होंदा। तो की तब्दीली मेरी जिंदगी च आएगी, तो लोगों की जिंदगी च की तब्दीली आएगी? तो ये सारी बातें करके काहिन को तो अपने घर चला जाता है। हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, और महीनों से भी 6-7 महीने गुजर जाते हैं।
وہ لڑکا کبھی چرچ نہیں آتا کسی عبادت یا کسی پروگرام کے لیے. تو ایک دن ویکینڈز پہ جو وہاں کا کاہن ہوتا ہے پیرش پریسٹ، وہ ایک یوتھ گروپ کو بلاتا ہے، اپنے علاقے کے تمام نوجوانوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ہم کل سارے پکنک پہ جائیں گے اور وہاں کوئی بھی روحانی ماحول نہیں، کوئی خدا کی بات نہیں کرے گا، کوئی کلام کی بات نہیں کرے گا، کوئی چرچ کی بات نہیں کرے گا، کوئی دعا نماز کی گال نہیں ہوئے گی. ہم سارے جائیں گے، پکنک کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، سیر کریں گے، فل انجوائے کریں گے اور گھر واپس آ جائیں گے. اور یہ بات سن کے لوگ اور نوجوان بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا فادر صاحب پکنک کے لیے بلا رہے ہیں، انوائٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس بات سے بہت متاثر ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور فادر کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور فادر اس نوجوان کے گھر بھی جاتا ہے اور اسے بھی پرسنلی انوائٹ کرتا ہے کہ آپ بھی اس پکنک میں ہمارے ساتھ ضرور شریک ہوں اور چلیں ہمارے ساتھ. اور وہ نوجوان بھی ہاں کر دیتا ہے، رضامند ہو جاتا ہے کہ چلو میں بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. اگلے دن تمام نوجوان پکنک پہ جاتے ہیں، سارا دن وہ گھومتے ہیں، پارک میں، گارڈن میں ادھر ادھر جاتے ہیں، فوڈ پوائنٹس پہ جاتے ہیں، کھانا انجوائے کرتے ہیں. شام کے وقت پہاڑوں کے درمیان کھلے میں گراسی پلاٹ میں میدان میں وہ سارے بون فائر آگ جلا کے بیٹھ جاتے ہیں آگ کے ارد شگرد. اب فادر اور وہ لڑکا آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. فادر کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے جس سے وہ آگ اور کوئلوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور لڑکا یہ تمام ماجرا اور یہ تمام چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے. لڑکے کا مکمل فوکس فادر جی کی طرف ہوتا ہے کہ فادر جی کیا کر رہے ہیں. تو اسی دوران فادر جی آگ میں دہکتا ہوا ایک کوئلہ، جلتا ہوا ایک انگارے مارتا کوئلہ جو آگ کی لپٹوں میں لپٹا ہوا ہے، دہک رہا کوئلہ ہے، اس کو اپنی ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس کی مدد سے آگ سے جدا کر دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کو اس دہکتی آگ سے باہر نکال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور لڑکا یہ تمام چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا ہے اس کوئلے پر ہوا کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، مٹی اس پہ آگ گرتی ہے، ہوا اور مٹی اور دھول اور یہ تمام جو قدرتی چیزیں ہیں یہ اپنا اثر دکھاتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کوئلہ اور اس کی آگ مدھم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آگ بجھ جاتی ہے اور کوئلہ راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس سارے عمل کے دوران فادر آنکھوں ہی آنکھوں میں، اشاروں اشاروں میں لڑکے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اس کو ایک زندگی کا پیغام اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے کہ جب ہم خدا کے گھر سے، خدا باپ کی قربت سے، اس کی پاک ہیکل سے، اس پاک میز کی ضیافت سے، اس پاک بدن اور لہو کی پاک دعوت سے دور ہو جاتے ہیں، خود کو دور کر لیتے ہیں، خود کو جدا کر لیتے ہیں، تو ہمارے اندر جو ایمانی جوش اور جذبہ اور روحانیت ہوتی ہے وہ ان دنیا کی رنگین روشنیوں کے ذریعے، شیطان کی آزمائشوں اور قوتوں کے ذریعے آہستہ آہستہ یہ دنیا کی، یہ شیطان کی ہوائیں، دھول، مٹی، گناہ کی دندل میں پھنس کے وہ سارا دہکتا انگارہ جو ہمارے دل میں اس ایمان کو زندہ اور اجاگر رکھے ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بجھ جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم روحانی موت مر جاتے ہیں، پھر کوئی بھی چیز ہم پر اثر نہیں کرتی. یہ جتنی مرضی عبادتیں اٹینڈ کر لیں، جتنا مرضی کلام سنا دیا جائے، جتنی مرضی بڑی بڑی پریئر میٹنگز اٹینڈ کر لیں، پھر کوئی بھی چیز ہمارے اس مردہ روحانی دل پر اثر نہیں کرتی. تو لڑکا یہ ساری بات اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سیکھتا ہے اور فادر کے حضور جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فادر جی میں سمجھ گیا ہوں آپ مجھے یہاں کیوں لائے تھے اور آج آپ مجھے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. تو اس وقت سے لڑکا فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ میں ہر عبادتی پروگرام میں شامل ہوں گا،
कलीसिया के तमाम जो भी प्रोग्राम्स हैं चर्च के, उनमें दिल खोल के पूरी दिलचस्पी के साथ पार्टिसिपेट करूँगा और कभी भी पाक मास मिस नहीं करूँगा। चाहे कोई भी वक्त हो, कोई भी दिन हो, कोई भी हालत हो, कुछ भी हो जाए, मैं खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून से अपने आप को जुदा नहीं करूँगा, क्योंकि वही कुव्वत का सरचश्मा है। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के खत उसके 13वें बाब उसकी 4थे बाब की 13वीं आयत दोबारा बोलना चाहूंगा। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के खत उसके 4थे बाब की 13वीं आयत में फरमाते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ये ईमान, ये ताकत, ये जोश, ये वलवला हम सबको खुदा के हुजूर उस पाक बदन और लहू से मिलेगा। वो पाक बदन और लहू जिसमें मेरा यीशु खुद मौजूद है। और वो कहता है, उसका फरमान है, उसने खुद कहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरा बदन खाता और पीता है हमेशा की जिंदगी रखता है। तो आए मेरे अजीज दोस्तों, आज हम सब तलाश करें उन तमाम मुसरफ बेटों और बेटियों को जो खुदा बाप के घर से दूर जा चुके हैं किसी न किसी वजह से। शायद उनकी अपनी लेजीनेस है, या कम्युनिटी या उनकी गैदरिंग ऐसी है, या वो बेरोजगारी का शिकार है, बीमारियों से दो चार हैं, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला, एक कदम अपनी ज़िंदगी में उठाया और खुदा बाप की कुर्बत से अपने आप को महरूम कर लिया। तो आज खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द होते हुए, खुदा बाप के हकीकी फर्जंद बेटे और बेटियां होते हुए, कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम उन तमाम मुसरफ बेटे और बेटियों को तलाश करें अपने गिरदो नवा में, अपने इलाका जात में, अपने अहले मोहल्ला में, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपनी सोसाइटीज़ में, अपनी कॉलोनीज़ में, कि जहाँ ऐसे बेटे और बेटियां, ऐसे खानदान हैं जो खुदा की हैकल से बहुत दूर जा चुके हैं। आज हम उन तक रसाई हासिल करें और उनको हैकल में खुदा बाप की कुर्बत में वापस लाने का जरिया और सबब बने। खुदावन से फजल और कुव्वत मांगे ताकि खुदावन हम सबको वो कुव्वत बख्शे जिसका इकरार मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के खत उसके 4थे बाब की 13वीं आयत में करते हैं कि उस ताकत से, उस कुव्वत से हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। तो हम उन तमाम मुसरफ बेटों, बेटियों और खानदानों तक रसाई हासिल करने के सब लायक बने और उन्हें खुदा बाप की इलूहियत और आला पाकीज़ा ज़ात का और उसकी अजीम मोहब्बत, रहमत और कुर्बानी का तजर्बा करवाना के जरिया और सबब बने और लायक बने। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।